अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे और बहुत सारी दुआएं आप सब के लिए अपने चैनल पे साथ वेलकम। उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके सामने अपना एक आर्ट वर्क तख्लीक करूँगी और कैनवस बोर्ड मैंने तैयार कर लिया था। अभी ये ड्राइंग स्केच कर रही हूँ और मैं बिल्कुल फ्री हैंड होके ही करती हूँ। मेरे जहन में क्रिएशन से कबल कोई ऐसा इमेजिन या तसव्वुर नहीं होता कि मैंने क्या बनाना है, लेकिन जब बन जाता है तो अच्छा ही होता है। फूल, टहनियाँ, पत्ते सब अच्छा बन के तैयार हो जाता है ना। और फिर जब बन जाता है तो फिर इसमें मैं अल्लाह ताला का लाख बार शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला तूने मुझे ये सलाहियत बख्शी कि जो मेरे लिए सुकून फराहम करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। और जब बन जाता है तो मुझे बड़ी खुशी भी होती है, क्योंकि इसमें मेरी एफ़र्ट होती है और फिर मेरा शौक़ भी इसमें शामिल होता है। तो यकीन जानिए कि बहुत ही अनोखी सी खुशी मिलती है। तो आप भी अपने अंदर की किसी ऐसी छुपी हुई सलाहियत को ढूंढें और फिर जो भी आप करना जानती हैं या जानते हैं वो काम शुरू करें, तो यकीनन आपको बहुत खुशी और साथ सुकून भी मिलेगा। तो ये देखिए जी, जहाँ जहाँ मैंने पेंसिल के साथ एक ड्राइंग की थी वहाँ मैंने टहनियाँ बना ली हैं और आसार तो बता रहे हैं कि अच्छा ही कुछ बनेगा, क्योंकि स्केच तो बड़ा अच्छा सा बन के तैयार हो गया है जो बेस है। तो अब बनाते हैं जी फूल, और यकीनन आपको ये फूल बनना देख के बड़ा सुकून मिलेगा, रिलैक्स होंगे आप। तो साथ साथ चलें जी, फूलों जैसी फिर बातें भी करते हैं। तो बातें वो जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बहुत लतीफ़ और खुशबूदार होती हैं, जो रूह को मुअत्तर करें, जो दिल को मुअत्तर करें, जो हमारे सीने को नूर से भर दें। तो फिर ऐसी बातें तो जी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र खैर ही जो है वो नूर फ़राहम करता है, रोशनी फ़राहम करता है और सुकून देता है। तो फूलों जैसी बात, तो फिर बात करते हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक मुअत्तर पसीना अतहर की। तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मदीने के राहगीर रास्तों की खुशबू से जान लेते थे कि यहाँ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुज़र हुआ है, क्योंकि रास्ते साफ बताते थे कि यहाँ से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुज़र के तशरीफ़ ले गए हैं। रास्ते कितनी देर बाद में भी महकते रहते थे और इतनी खुशबू थी पसीना अतहर की, जिसमें अतहर की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि फरमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से पहले ही आगाह हो जाते थे, जान लेते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी यहाँ नमूदार होंगे और हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के रुख़ वद्दुहा की ज़ियारत करेंगे, क्योंकि हवाएं आपके जिस्म अतहर की खुशबू को हम तक पहले ही पहुँचा देती थी, आपके आने से पहले ही। तो कितनी मुअत्तर बात है जी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पसीना अतर की। फूल देखिए माशाल्लाह से जी अच्छा बन के तैयार हो रहा है। अच्छा, मुझे ये शौक़ अपने बीबी जी को, अपनी माँ को देख के हुआ। बचपन में मैं देखती थी कि वो धागे लेके ना जब भी फ्री होती थी ना तो तकिए वगैरह फूलों से काढ़ना, कढ़ाई करना, एम्ब्रॉयडरी करना। तो उनका जो फूलों को बनाने का जो धागे का कलर मैच करने का था ना, कंट्रास्ट करने का, बड़ा ही प्यारा था। तो बड़े खूबसूरत धागे मैच करके ना तो वो फ्लावर क्रिएट करती थी, बनाती होती थी, और बड़ी नफासत थी उनके हाथ में कढ़ाई की। ऐसी मैंने किसी भी खातून की नहीं देखी। हालांकि मैं बच्ची थी, लेकिन मुझे इतना मैं जज कर लेती थी कि कौन सा फूल ज़्यादा खूबसूरत है, किस में ज़्यादा अट्रैक्शन है, किस में कलर कम्बिनेशन धागों का ज़्यादा प्यारा है, कौन सा वाला फूल ज़्यादा उठ रहा है। तो होता था ना ऐसे इकट्ठे बैठ के ना, तो कभी मेरी खालाएँ या और कुछ जो भी होते थे, कोई गेस्ट आ गई वो बनाती होती थी। तो बीबी जी बड़ा कमाल का एम्ब्रॉयडरी करती होती थी, तकिए काढ़ना। बाकी ये कि बस उनका शौक़ होता था कि फ़ारिग वक्त में वो कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। तो मुझे भी ये शौक़ बेसिकली उन्हें देख के ही हुआ। तो मेरे पास उस वक्त फिर कलर्स पेंसिल होती थी, फिर मार्कर आए, फिर उसके बाद ये जी आ गए पेंट वगैरह। तो इस तरह वो जो उन्हें देख के शौक़ हुआ तो फिर मेरा ये शौक़ बढ़ता गया, और बग़ैर किसी से सीखे, माँ को देखे ही ये मेरा आर्ट वर्क जो है बहुत खूबसूरत होता चला गया। तो देखिए माशाल्लाह से अच्छा लग रहा है। अब फूल सारा कंप्लीट हो गया, अब पत्ते बन रहे हैं। और
پتے بھی میں 2-3 شیڈ مکس کر کے بنا رہی ہوں، لائٹ گرین ہے اور پھر یلو سا ہے، پھر ڈارک گرین ہے، ان تینوں کلر کو مکس کر کے میں نے تو رکھا ہے، اور یہ برش ڈپ کر کے تو پھر میں اس پہ بنا رہی ہوں۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث پاک تو آپ نے سنی ہوگی، وہ واقعہ کہ ایک آدمی آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے اور میری بیٹی دلہن بن کے بیٹھی ہے، لیکن میرے پاس ابھی اتنی رقم نہیں کہ میں خوشبو خرید سکوں، تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میری مدد فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تو کچھ موجود نہیں، ہاں تم کھلے منہ والی ایک شیشی اور درخت کی ایک ٹہنی لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں چیزیں لے کے حاضر ہو گیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دونوں کلائیوں مبارک سے پسینہ مبارک پونچھا اور شیشی کو بھر دیا۔ پھر اس شخص سے فرمایا کہ اپنی بیٹی کو جا کے دینا اور کہنا کہ یہ لکڑی شیشی میں ڈبو کر یہ پسینہ یعنی خوشبو اپنے لباس پہ لگا لے۔ لڑکی چونکہ دلہن بنی بیٹھی تھی تو اس نے اپنے باپ کے کہنے پہ ایسے ہی کیا، اور وہ ٹہنی اس پسینہ عطر میں ڈپ کر کے تو اپنے لباس پہ لگائی، تو ایسا کرنے سے اس کا لباس مہک اٹھا اتنا معطر کہ ارد گرد لوگ جو بیٹھی ہوئی تھی، اس کی سہیلیاں، ساتھی، سنگ جو اس کی سکھیاں تھیں، تو وہ بھی حیران ہو گئی کہ یہ اتنی پیاری خوشبو، یہ اتنا پیارا عطر تم نے کہاں سے لیا؟ تو پورا گھر مہک اٹھا، تو حتیٰ کہ اس گھر کی شہرت ہی دور دور تک خوشبوؤں والے گھر کے نام سے ہو گئی۔ تو اتنا معطر تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ اطہر۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو، ہماری روحوں کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر خیر سے معطر کر دے، نورانی کر دے۔ تو زندگی جی بہت مختصر ہے، بس اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گزاریں۔ بات ہی یہی ہے، ختم ہو جاتی ہے کہ کس طرح ہم نے زندگی کو لے کے چلنا ہے، اللہ، رسول اور پھر مخلوقات کے ساتھ حسن خلق، یہی جی بس زندگی ہے، فانی ہے زندگی، مٹنا ہے، بس اچھے عمل ساتھ لے کے جائیں، قبر کی تیاری کریں اور خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، سکون میں رہیں، دوسروں کو سکون فراہم کریں، معاف کر دیا کریں۔ معاف کرنے سے روح میں بہت ہی انوکھا سا سکون جو ہے وہ سرایت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام معاملات کو آسان فرما دے۔ آپ کو یہ کریشن، آپ کو یہ پھول کیسا لگا، مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا اور بتائیے گا کہ یہ میرا آرٹ کیسا ہے، اور یہ آج جی میں نے کینوس بورڈ تیار کیا یہ کیسا ہے۔ خوش رہیے جی، پھر ملیں گے انشاءاللہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ پڑھیے لا الہ الا اللہ